How to haling. Hi my loves! For today's mini vlog, we are traveling to Plaridel, Misamis Occidental. Plaridel is a coastal municipality in the province of Misamis Occidental and the hometown of our father, Papa Luel. Interestingly, the port of our destination is located here. That's why, for today, samahan niyo kami sa biyaheng papuntang probinsya. This will be Nasa tita era ka na kung di mawawala ang efficacent oil mo. Travel time from Iligan City to Plaridel is estimated to be around 3 to 4 hours. Hi guys! We are here in Plaridel, Misamis Occidental. Gusto na akong buhok, oy. First agenda, mupalit og pang panihapon. Kumusta ang buhay probinsya dong? Yeah. To Plaridel, so karon kay namalit mi og mga ingredients sa among lutoon niya. Sa may mulutoon? Fried chicken. Okay, so magsugod na ta sa pagluto. Sige, kay magluto na ta sa ato ang sinugbang isda Og baboy. ug baboy. Sa ato ang recipe karon. Kani siya gitawag ni siya abuhan. Sa Bisaya kay abuhan. Pero tanawa ilang abuhan guys na ay tiil sa manok. Asa man yung mga ani? Ay, gani ballpen, ang sabi mo ballpen ani. Amo ni bahala. Skrilla na mo. Dasi na mogma. First try. Oh. Can you see that? You see that? A ka be? A ka muna, A ka muna. A.